Y gracias a todos ustedes por estar aquí. So the topic that was given to me was when God demands your reserves. El tema que se me dio fue cuando Dios requiere tu reserva. So to be quick, I broke this up into 3 parts. Va a ser bien rápido, lo dividí en 3 partes. So if you would accompany the 1 Kings 17, 7 to 24. Si me pueden acompañar en Primera de Reyes, capítulo 17. Verses 7 to 7, yeah, verse 7. Empezando en el verso 7. Give me a sec. Amen. Elijah and the widow at Zarephath. Elías y la viuda en Serafat. Some time later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Pasó un tiempo y secó el río porque no había lluvia en toda la tierra. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. Y entonces la voz de Jehová vino a Elías y le dijo, sal de aquí y vete a la tierra de Serafat. I have directed a widow there to supply you with food. He ordenado a una viuda ahí que te dé de comer. So he went to Zarephath, and when he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. Y cuando llegó a la ciudad, encontró ahí a una viuda que estaba recogiendo leña. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? Y le preguntó a la viuda, ¿me puedes traer un poco de agua para yo poder beber? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. Y mientras ella iba, también le dijo, y por favor, también tráeme un pedazo de pan. As surely as the Lord your God lives, she replied, Cierto como tu Dios vive, respondió ella. I don't have any bread, only a handful of flour and a little olive oil in a jug. Dijo, no tengo pan, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son so that we may eat it and die. Estoy recogiendo esta leña para preparar mi última comida, para comérmela yo y mi hijo y morir. So, church, you may be seated. ¿Se pueden sentar? So before I jump into God demanding your reserves, let me give you a quick definition of what a reserve is. Antes de entrar al tema de que cuando Dios exige tu reserva, déjame primero darte la definición de reserva. A reserve is something that is stored up for emergency use or for future use. Reserva es algo que está guardado para un momento de emergencia o en un futuro. Usually a reserve consists of money, food, or survival supplies. Normalmente reserva se trata de dinero, comida o recursos. Now the whole area in which Elijah was living in was suffering from a drought. Ahora, la región completa donde se encontraba Elías estaba sufriendo de una sequía. There was no rain throughout the land, and with no rain comes no plants, no animals, which means no food. Entonces no había ninguna lluvia en toda esta región, cual significa que no hay plantas, no hay alimentos, animales. So in our times, the President of the United States would declare a state of emergency and get money from the Treasury to help out the state that's in need. Entonces en estos tiempos de ahora, si esto fuese a suceder, el presidente hubiese declarado un momento de emergencia y sacar de la reserva para poder dar al pueblo. See, but in the times that Elijah lived, there was no king to help, there was no government to help. Pero en los tiempos de Elías no había rey, no había ningún gobierno que pudiese ayudarles. It was every man for himself. So if somebody had planted or somebody had reserved, now was the time to bring it out. Entonces en estos tiempos, en esta situación, era cada hombre por sí mismo. Cada uno tenía su propia reserva. So before I even go even deeper, let me ask you a simple question that might challenge you today. Antes de meterme más profundo, déjame hacerte una pregunta que te va a desafiar. Do you even have reserves yet? ¿Tú tienes reservas? Are you living in the moment? ¿Tú estás viviendo en el momento? Are you planning ahead for the future? ¿O estás planeando para tu futuro? Because God will always give you the means, but you have to be smart with it. Porque Dios siempre te va a dar los medios, pero tú tienes que ser inteligente con esos medios. You cannot be expecting God to give you a miracle and put 10,000 in your bank account when you wasted the first 50,000. Tú no puedes pretender que Dios te va a dar un milagro cuando te da $1,000 y enseguida gasta los primeros 500. So you have to be smart with it and wait on Him. Entonces tú tienes que ser inteligente y esperar en Dios.
So back to the verse. Ahora, regresando al verso, Now when Elijah sees the woman at the gate, ahora cuando Elías ve a la mujer en la entrada, she is picking up sticks, she's gathering sticks. ella está recogiendo leña. And I can only imagine as the weight of the sticks get heavier, Y ahora me puedo imaginar mientras el peso de esta leña sigue aumentando, her heart gets heavier. me imagino que su corazón está bien pesado. Because when she is picking up the sticks, she has a conviction Porque mientras ella recoge los palitos, ella tiene la convicción that she's going to prepare her last meal and die. que va a preparar su última comida para morir. She has realized the fate of her and her child. Ella está reconociendo lo que viene para ella y para su hijo. There is no way, no hope, and no chance. Entonces no tiene ninguna oportunidad, no tiene ninguna esperanza. It is just to eat and to die. Va a comérselo para morir. But that's where God wants to have you. God wants to have you at the point where you feel like nothing can help you because only He can. Pero ahí es donde Dios te quiere llevar. Él te quiere ver en ese punto donde nadie más te puede ayudar más que Él. So when Elijah sees this widow, he asks her for water. Entonces cuando Elías ve a esta viuda, él le pide por agua. There's two interesting things about him asking for water. Ahora hay dos cosas muy interesantes sobre él pedirle agua. The first is that right now the region is suffering from a drought. Lo primero es que en el momento están sufriendo una sequía. Which means that water is rare and the most expensive thing in the land. En otras palabras, el agua en este momento es algo raro y lo más caro en toda la tierra. So if Elijah asked a person next to her for water, it was going to cost. Entonces, si él le pide agua a otra persona, y le va a costar. So what I want to tell you is that when God is demanding something of you, Lo que te quiero decir es que cuando Dios exige algo de ti, when God demands something of you, it's not to bully you, it's not to bother you. cuando Dios exige algo, no es para molestarte. It's not because He just doesn't like you. No es porque tú no le caes bien a It's Dios. because if He asks the person next to you, it's going to cost them too. Es porque si le pregunta a la persona que está al lado tuyo, también le va a costar a él. Because when God asks you something, it's not going to. Porque cuando Dios te pide algo, no va a ser It's fácil. going to cost sacrifice because He demands excellence. Va a costar sacrificio porque él exige excelencia. So the second interesting thing about Him asking for water Lo segundo que es interesante de él pedir agua, is that every time that God has asked somebody for water, que todas las veces que Dios le ha pedido a alguien por agua, it is to change their life. es para cambiar su vida. When Abraham had a servant Cuando Abraham tuvo su siervo and he went to go find a wife for Isaac, y fue a buscarle la esposa a Isaac, he told God, I'm going to ask somebody for water, and whoever gives it to me, that's going to be the wife. entonces for él le Isaac. dijo a Dios, Dios, le voy a pedir agua y la mujer que me ofrezca agua, esa es la mujer para Isaac. So the woman that gave the servant water was Rebecca. So, la mujer que dio agua se llamaba Rebeca. So when God asked her for water, her life was changed because she became the husband of a man who was the richest in the land. Entonces cuando ella le ofreció agua, ella se casó con un Of the richest man in the land. ella recibió la herencia del hombre más rico de toda la tierra. You think her life was the same? ¿Tú crees que la vida de ella fue la misma? The second time God asked somebody for water La segunda vez que Dios le pidió a alguien por agua was when Jesus asked the Samaritan woman. fue cuando Jesús le pidió a la mujer samaritana. Jesus asked for water and Jesus asked for water and she gave water. Él le pidió agua y ella le dio agua. And then she gave water and then Jesus gave her water so that she would never thirst again. Entonces Jesús le dio agua a ella para que nunca tenga sed más. He changed her life, He changed her story and gave her a testimony. Él le cambió su vida, le cambió su testimonio. So you have to be careful because sometimes when God wants to ask you for water, it's not to bother you, it's to change your life. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Cuando Dios te pide por algo, no es para molestarte, es para cambiar tu vida. So as the widow is going to go get the water, Entonces mientras la viuda se va a buscar el agua, Elijah says, "Oh, and bring me a piece of bread." entonces Elías le dice, oh, también el pan. So at this moment, I can just imagine she's like, "Wow." Entonces en este momento yo me imagino a esta mujer, wow. It has taken Elijah seconds to ask for everything that she has. En segundos Elías le pidió a esta mujer por todo lo que ella tenía. I can only imagine how long it took her to reserve all that food. Yo me imagino todo el tiempo que le tomó a esta mujer reservar toda esa comida. Just to ask for it in seconds. Y en segundos se lo pidió todo Elías. It's crazy what God will do with you sometimes. Es una locura lo que Dios hace con nosotros. So the response of the widow is, Entonces la respuesta de la viuda es,
She has no bread, just a little flour and a little oil to make a meal and die. Dice, no tengo pan, tengo un poquito de harina, aceite y estoy a punto de morirme. See, at this point, a normal human would just refuse. Entonces, en este punto, cualquier otra persona hubiese dicho que no. A stranger is asking for everything she has. Un extraño le está pidiendo por todo lo que ella tiene. See, but it takes a person with conviction, Pero es que se trata de una persona con a convicción. person with faith to give when there is nothing left, Una persona que tenga fe, que da cuando no le queda nada. a person to give to God when you have nothing left. Alguien que se atreve a darle a Dios cuando no te queda nada. Who are you? ¿Quién tú eres? A person with conviction? ¿Una persona de convicción Or a person afraid to o una give? persona con miedo? So now let me read the rest of the verse, the next part of the verse. Elijah Ahora, Go ahead. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said." entonces Elías le dijo a la mujer, no tengas miedo, ve a tu casa y haz como te he dicho. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Pero primero prepárame a mí un poco de pan para yo comer. And then make something for yourself and your son. Y después prepara algo para ti y para tu hijo. For this is what the Lord, the God of Israel, says. Porque esto es lo que el Dios de Israel ha dicho. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry El aceite no se secará y la harina no se acabará. until the day the Lord sends rain on the land. Hasta que Dios devuelva la lluvia a la tierra. She went away and did as Elijah had told to her. Ella se fue y hizo exactamente lo que Elías le había dicho. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Entonces hubo comida cada día para ella, para su hijo y para Elías. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry. Porque el aceite no se secaba y la harina no se acababa. In keeping with what the Lord spoke to Elijah. Manteniéndose con lo que Dios le había dicho a Elías. I once heard from a preacher Una vez yo escuché de un predicador that your greatest blessing will be disguised as your greatest inconvenience. que tu mayor bendición será disfrazada como tu peor inconveniencia. See, the crazy thing about this was not just an inconvenience for the widow. Entonces, lo grande de esto es que esto no era cualquier inconveniencia para esta viuda. This was everything. Esto era todo. Are you ready for God to ask you everything? Tú estás listo para que Dios te pida por tu todo. Because God's going to ask you, and it's going to look like an inconvenience. Porque Dios te va a pedir y va a aparentar ser una inconveniencia para ti. It's going to look like you can't give anything. Se va a aparentar que tú no puedes con esto. But you have to be ready to give it. Pero tienes que estar listo a darlo. See, because God wants to bless you in a great way. Porque Dios te quiere bendecir en gran manera. But do you expect Him to bless you in a great way and give you a small inconvenience? Pero tú esperas que Él te bendiga de gran manera y tú darle a Él un poquito. See, this is where faith comes. De aquí es que viene la fe. Because God will not take you to the point where there's a 99.99% chance that nothing will happen. Porque Dios te va a llevar a un punto a que 99% que nada puede suceder a tu favor. He's going to take you a little bit past. Y te va a llevar más allá He's just going to todavía. take you a little bit past Y to un the part poquito más. where there's a 100% chance of nothing to happen. A un 100% de que nada va a suceder a tu favor. But that's where something happens, because faith does not happen in the possible. Porque ahí es donde viene tu milagro. Porque el milagro no viene en lo It posible. happens in the impossible. Viene en lo imposible. Glory to Jesus. So after everything that this widow has went through, Entonces después de todo lo que esta mujer había ya pasado, everything that was asked of her, todo lo que se le exigió, God responds. Dios responde. And as Elijah said, Y como Elías dijo, the oil did not run dry, el aceite no se secó and the flour was not used enough. y la harina no se acabó. See, if we read here, it says that there was bread for Elijah, her, and her son. Y si ve la escritura dice que había suficiente pan para ella, su hijo y para Elías. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means that when God's going to bless you, Eso significa que cuando Dios te bendice, He's not just going to bless you. no es solamente para He's ti, going to bless those around va a you. alcanzar todos aquellos a tu alrededor. When God blesses you, Cuando Dios te He bendice, blesses you in abundance. te da en abundancia, He blesses you not for the moment. no solamente para el He momento, blesses you for the future too. también para el futuro. It says
that the flour was not used up and the oil did not run dry Dice que el aceite no se secó y la harina no se acabó until the rain came. hasta que la lluvia So that means regresó. that God will take you through the desert, Quiere decir que Dios te va a llevar a but he, will través del give you, desierto, but he will give you everything you need pero te dará todo lo que necesitas until you get out of the desert. hasta que salgas del desierto. Now let me read the last part for you. Ahora The last part of permíteme the leer verse. la última parte. Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. Un tiempo pasó y el hijo de la mujer se enfermó. He grew worse and worse Se puso peor y peor and finally stopped breathing. y dejó de respirar. She said to Elijah, "What do you have against me, man of God? Y ella le dijo a Elías, ¿qué tú tienes contra mí? Did you come to remind me of my sin and kill my son? ¿Has venido a recordarme de todos mis pecados? Give me your son," Elijah replied. Elías le dijo, dame tu hijo. He took him from her arms, Lo cogió de sus brazos, carried him to the upper room where he was staying, and laid him to his bed. lo llevó a la habitación de arriba y lo puso en la cama. Then he cried out to the Lord, "Lord my God, have you brought tragedy on this widow that I am staying with?" Y entonces le clamó a Dios, oh Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Le has traído tragedia a esta mujer? Then he stretched himself out on the boy 3 times and cried out to the Lord, "Lord my God, let this boy's life return to him." Y entonces clamó a Dios diciéndole, trae este niño a vida otra vez. The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Dios escuchó el clamor de Elías y le devolvió la vida a este niño. Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. Entonces Elías levantó al muchacho y lo llevó abajo de la casa. He gave him to his mother and said, Y se lo dio a la mamá y le dijo, "Look, your son is alive." mira, tu hijo está vivo. Then the woman said to Elijah, Entonces la mujer le dijo a Elías, Now I know that you're a man of God, ahora sé que eres un hombre de Dios. and the word of the Lord from your mouth is truth. Y la palabra que hablas de Dios es verdad. See, it's funny when God asks something of you and you give it to him, Tú es curioso cuando Dios te pide algo y tú se lo das a Dios. because sometimes Porque muchas veces we make the mistake cometemos el error to believe that now that we gave everything and we've been blessed, que nos creemos que ahora querimos todo y hemos sido bendecidos, life from here on out will be perfect. que de ahora adelante mi vida va a ser perfecta. We make the mistake that our sacrifice makes God thankful. Cometemos el error pensando que nuestro sacrificio va a hacer a Dios ser agradecido. We do not make God thankful. Tú no puedes poner a Dios agradecido. He can be pleased with your sacrifice. Él puede estar agradado con tu sacrificio, But that is a completely different thing. pero esas son dos diferentes cosas. Because God does not need anything from us. Porque Dios no necesita nada de nosotros. See, the thing about this Lo interesante de esto is that we cannot believe that once we have given a sacrifice, we have an advantage or something in life. Porque a veces nos llevamos a creer que después que damos un sacrificio tenemos alguna ventaja en nuestra vida. God will remember your sacrifice, Sí, Dios se va a recordar de tu sacrificio, and He will remember you. se va a recordar de ti, But when you sacrifice, you don't rise to the number one to the favorite list. pero cuando tú das tu sacrificio, tú no te trepas en el número 1 lugar para Dios. So as my time runs out, Entonces, mientras mi tiempo se me va acabando, I want to end with this. quiero terminar con esto. Remember, God will demand your reserves, not to bother you, but to bless you. Recuerda que Dios va a exigir tu reserva, no para molestarte, pero para bendecirte. Your greatest blessing will be disguised as your greatest inconvenience. Tu bendición más grande va a estar disfrazada como tu inconveniente más grande. To give it all, you have to have conviction and faith. Para darlo todo tienes que tener convicción y fe. Because as I said, your reserves, they're not your present, they're your future. They're Porque what you como te have planned dije, ahead. tu reserva no es tu presente, es tu futuro. It's because God is not asking for your present when He asks for your reserves. He's asking for your future. Cuando Dios te pide tu reserva, no está pidiendo tu presente, Él te está pidiendo tu futuro. So when you learn to give, you will be blessed in abundance. Entonces cuando tú das, vas a ser bendecido en abundancia. And those around you will be blessed too. Y todos aquellos a tu alrededor también serán bendecidos. It all depends on you. Todo depende de ti. What will you do? ¿Qué vas a hacer? Will you eat and die? ¿Vas a comer y vas a morir? Or will you give and prosper? Thank ¿O you. vas a dar y vas a prosperar? Glory to Jesus.